эпохи революционных преобразований, происходящих в жизни нашей страны. Съезд открыла народный учитель СССР, учительница Ленинабадской средней школы номер 1 Фатима Саматова. С докладом о ходе перестройки деятельности органов народного образования, педколлективов учебно-воспитательных учреждений и задачах ускорения осуществления реформы общеобразовательной школы в свете требований 27-го съезда КПСС выступил товарищ Рашидов, министр просвещения Таджикской ССР. Осветив многие аспекты системы просвещения, докладчик подчеркнул, что реформа школы – дело нелегкое, дело не одного дня. Наши учителя должны воспитывать в подрастающем поколении активную жизненную позицию, чувство патриотизма и гордости за свою родину. В выступлениях делегатов были затронуты многие проблемы перестройки системы просвещения республики, от решения которых зависит будущее новых поколений советских людей. Съезд избрал делегатов на Всесоюзный форум учителей. Одной из первых была названа народный учитель СССР Фатима Саматова. На встрече делегатов 7-го съезда учителей с преподавателями города, на которой обсуждались проблемы улучшения работы в связи с перестройкой и реформой школы, Фатима Саматова сказала: «Мне кажется, важно прежде всего объединить усилия учителей и ученых, чтобы оперативно создать новые учебники и программы, учитывающие главный дидактический принцип. Основной фактор усвоения знаний – это самостоятельная работа учеников, не допускающая механического повторения одного и того же. Формировать поколение, достойное времени, активно готовить его к жизни, учить труду – задача общенародная, общепартийная». Фатима Саматова с честью носит гордое имя народного учителя, словом и делом подтверждая это в своей повседневной жизни. Ты цветник, в котором блещут все цветы земных широт. Ты в движении перепелка, ты в покое кипарис, ты луна, что затмевает всех красавиц хоровод. Так писал о женщине Востока великий таджикский поэт Рудаки. Мы не решаемся состязаться с ним в сравнениях и эпитетах. Конечно, и сегодня сравнение с кипарисом или розой обрадует женщину. Но еще больше будет она рада, если скажем мы о ней так: талантливая, образованная, энергичная. Это то, что отличает сегодня наша современниц, женщин Таджикистана. Они ноты умеют. Золотые краски осени, например, перенести на ткань.
и заставить их ожить в традиционных, родившихся когда-то узорах. И когда же женщины тоже следили за изменчивой модой, Анара Камалова – непременная посетительница Душанбинского салона мод. Но сказать только об этой ее привязанности – это значит почти ничего не рассказать о ней. Анара Камалова известна в Таджикистане как знаток английской филологии. Good afternoon, comrades. I'm very glad to see you again. I hope you enjoyed your holidays. В этой аудитории она сама впервые произнесла слова чужого языка. Сегодня она преподает его будущим педагогам. Let's begin with you. I was born in 1942. My native place is very far from Dushanbe. When I finished school, I made up my mind to... Я родилась и выросла в далеком горном селении. After grade, Потом поехала в Душанбе в институт. back to my native Когда кончу учиться, вернусь в свой кишлак учить ребят. Так могли бы рассказать о себе многие горянки, учителя, врачи, инженеры. О Сифат Ром Нияз Мамадовой говорят, знающий агроном, и делами своими она подтверждает эти слова. Сегодня в Таджикистане мы можем увидеть женщин, которые не уступают в своих профессиях мужчинам. Первые учителя, первые врачи, трудно было им первым. Лола Исмаилова рассказывает дочерям о хаитской трагедии. Ревнители старых порядков жестоко расправлялись в 20-х годах с первыми учителями-таджичками. Сама Лола Исмаилова, девушка с Памира, тоже была первым биологом, получившим звание кандидата наук. Только в одном городе Душанбе немало женщин, о которых можно интересно рассказать. Вот, например, Махбуба Абдурахманова. В магазин игрушек ее привели интересы сына. Здесь она бывает часто. Игрушки старятся так же быстро, как растут дети. Мама тоже растет быстро. Сначала она была мастером, потом сменным инженером, а теперь начальник цеха текстильного комбината.
восхищала восточных поэтов в те часы, когда на небосклоне всходила луна. Сегодня ее свет утопает в неоновых огнях городов Таджикистана. Но поэты по-прежнему любят это время раздумий. Героини стихов поэтессы Мавджуды Хакимовой, ее современницы, те, кто живут и работают рядом в городе или в селе, в долинах или в горах. Какие сравнения найдет она для них? Может быть, те, что завещаны Рудаки, Умар Хайямом или Джами? Женщину с газелью. Пожалуй, сегодня оно не будет преувеличением, если применить его к балерине. Малика Сабирова, солистка таджикского балета, воспитанница знаменитого Ленинградского балетного училища. Она танцует главные партии почти во всех балетах, поставленных на душанбинской сцене. А недавно она поразила своим мастерством Лондон. Такова сейчас женщина Таджикистана, рожденная новой жизнью, талантливая, образованная и, конечно, красивая. صبح مملکت آفتابی و کوهسار، صبح تاجیکستان همین طور می‌دمد. فیلم ما درباره آنهایی که بسیار وقت یکمین شده صبح را پیشواز می‌گیرند، درباره خادمان علم تاجیکستان سریتی حکایت می‌کند. از مؤسسه‌های خرد علم تا اکادمی فنها، از اسباب‌های عادی تا به تکنیک نوترین، چنین است راه علم در رسپوبلیکای ما. علم در تاجیکستان از ابتدای پیدایش خود
غیاری برادرانه آلمان بزرگترین سویتی ترقی میکرد. در سال 1932 در تاجیکستان بعضی اکادمی فنهای SSL برپا سر کرد. اکادمی سرگئی فیودورویچ اولدنبورگ رئیس نخستین آن بود. در انکشاف علم ریسپوبلیکا عالم نمایان سویتی اکادمیک یوگنی نیکانورویچ پاولوفسکی حصه بزرگ گذاشته است. اساسگزار ادبیات سویتی تاجیک عالم زبردست صدرالدین عینی اولین پرزیدنتی اکادمی فنهای تاجیکستان انتخاب شده بود. اکادمی در سال 1951 تأسیس یافته است. سالها من همین خیل خودترکان اکنون به آستانه مکتب قدم نهاده بودند. در نزد آنها جهان عجایب دانش گشاده شد. سالها گذشتند و قسمی از آنها با کار علمی مشغول شدند. در ترقیات نوی جریان علمی سلطان عمرویچ عمرov که پس از صدرالدین عینی پرزیدنت اکادمی شده بود رول مهم بازیده است. پرزیدنت عضوی اکادمی محمد عاصمی قید میکند که عالمان نمایان اعضایان اکادمی فنها سروری مسئله های اساسی علمی می باشند. در تحقیقات زبانشناسی تاجیک پروفسور باباجان نیاز محمد کارهای بزرگی کرده است. پروفسور محمد پور نزدپور با کار خود در ساحه انتمولوژی مشهور است. پروفسور عبدالغنی مرزایف در ادبیات شناسی تاجیک حصه کلام گذاشته است. سردار شعبه علم‌های جمعیت شناسی پروفسور ظریف شریفویچ رجب به کامیابی‌های تاریخچیان ریسپوبلیکا بهای بلند می‌دهد. اجینه تپه تلین آنقدر بلند در کنار قرآن تپه خلق صدها سال درباره آن داستانها میگفت، اما سر و اسرار اجینه تپه معمایی سربسته بود. به نزدیکی به اینجا ارخیولوژها که آمدند، آنها در وقت کافتکاوی دیر بودایی ها بسیار هیکل‌های یادگاری را آشکار نمودند. در بین آنها جای مخصوص را هیکل بزرگ بودا اشغال می‌کند. این بازیافتی بی‌نظیر دقت بسیار ارخیولوژهای جهان را به خود جلب نمود. بازیافت‌های ارخیولوژی در لابراتوار انستیتوت تاریخ با دقت برقرار کرده می‌شود. در اینجا کلکتی بزرگ جمع آورده شده است که آن زیبایی به خودخواسی صنعت هنری خلق تاجیک را نشان می‌دهد. سردار کلکتیوی این انستیتوت اعضا کرسپندنتی اکادمی فنها متخصص مشهور آید به تاریخ آسیا میانه بهادر اسکندر می باشد. کتاب سرجلده تاریخ خلق تاجیک از زمان قدیم تا روزهای ما محصول مهنت چندین ساله گروه کلان عالمان است. تحقیقات یکجایی متخصصان ساحه‌های گوناگون در عملیات علمی بیش از پیش جاری می‌گردد. حالا کلکتیوی کلان عالمان در بند رهبری اکادمیک عبادالله نزدپور کار به چاپ تیار کردن مجموعه خریطه‌های تاجیکستان را به آخر رسانده ایستاده است. تحقیقات مسئله‌های نظریوی تجربه بیولوژی در ترقیات خارجی قشلاق ریسپوبلیکا اهمیت مهم دارد. با این مسئله انستیتوت فیزیولوژی و بیوفیزیک مشغول است.
در وادی سال شرایط روشنایی و انرژی آفتاب را استفاده کردن نخال‌های پخت آموخته می شود. در اینجا اینچنین اهمیت غذای مینرالی و زیچین نخال‌ها برای خاصناکی پختر معین کرده می شود. برای گذراندن تجربه از بابهای نوترین کار فرموده می شوند. حل مسئله برآوردن کیفیت روشنایی را از خوب کردن زراعت‌های خارجی قشلاق برای آمدن حاصل فراوان امکانیت می‌دهد. در تحت راهبری اعضا کرسپاندنت اکادمی فنها یوسف جان ناصر انستیتوت فیزیولوژی و بیوفیزیک رسانه‌ها و قطار مؤسسه‌های پیشقدم علمی مملکت داخل شد. خادمان انستیتوت خصوصیت‌های غذاگیری نهال پخته را در زمین‌های دیر باز کشف کرده که این به ترکیب خاک وابسته است آموخته دادند. یاری عالمان به کفاظی به نام شتل ویرون کلاک امکانیت داد که در مدت کوتاه خاصناکی پخته در زمین‌های دیر باز کشت شونده خیلی بلند برداشته شود. حال جشن را با ساختمان‌های نو پیشواز می‌گیرد. شهرهای نو، مرکزهای صنعتی، استانسیون‌های الکتریکی بنیاد می‌گردند. به سبب در تاجیکستان زود روی دادن زمین جنبی در اینجا سلسله وسیع استانسیون‌های زلزله سنجی بنیاد کرده شدند. آنها هر کپشی نبض زمین را روشن قید می‌نمایند. معلومات‌های از استانسیون‌ها گرفته شده در انستیتوت زلزله سنجی تحلیل و آموخته می‌شوند. به ساختمان انشاءات‌های صنعتی و هیدروتکنیکی توسعه دادن یکی از وظیفه‌های انستیتوت میباشد. در میدان تجربوی با یاری ترکش سیسمیکی به زلزله تاب آوری بناها سنجیده می‌شود. از روی توسعه انستیتوت در جایهای